manda ini na ako. Go, sana all. Go, 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 go. Go. Ayan na, itong sinasabi natin, Lods. Yan ang sinasabi natin. Ang bulate na gumagapang sa lupa. Gumagapang na sa TikTok. Yan na inabagabagan, naipit sa balat ng lupa. Jen, Lapin Boy. Oo, nabuksan nila. Ayan ang Team Bubuyog, Team Pahimas, Team Yakap, Team TDB. Ayan na, Founder, Team Yakap. Wow, good. Ayan na. Ayan na. Yan, pulot. To says to believe. To says to believe. Ate Bling. Yan na. Lakada Marcel. Founder. Thank you. Sana o na lang. Kaya na. Load, saya na. Hindi natin kaya. Billion, Richie Kari. Yan na. Wow. Sase, ada na Richie Kari. Ate Bing. Bakas, pinagandaan talaga ako. Wow, co-founder. Buksan kasi nila yung times 3, kaya. Ate Garcia. Ate Jel Mariam. Ayan na. Sana all. Maricel. Mabutan din. Lapir Boy. Wow. VIP ko. Sinong VIP ito? Mr. Van. Shout out mga lalapong sa kalam. Ayan na, umabaw na. Yan. Ayan na, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy, ayan na. Mayroon pa. Go, 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 go. Magbantay tayo lang sa snart. Ayan na. Naka, memorable story of my life. 100. I told you guys. Hello. Ayan na, Kapitana. Go, go, go. Wabang Bisaya sa Ayan na, Iman. Ayan na, Aike. Ayan na, Aike. Ayan na, ayan na. Ayan na si Rimard. Majib. Aike, Lapir Boy. 8 pounder, shoutout kay Pounder. Ayan na, 8 pounder, shoutout. Stoker. Ayan na, Ailit. Wow. Mang Ailit. Laki. Wala na. Atin. Yes, please, shoutout kay Justin. Gary. Big. Natin. Tama na. Kalma na. Panalo ka na po. Yan ang sinabi. Yan na, may helicopter pa. Wow, sana ulat ibig. You have to calm down now. Calm down. You're already win. Nag-times 3 pati bebe. Ayan na. Yung kailangan para ma-open yung Alisa, shoutout kay Alisa. Go, go. kailangan para ma-open. Go, si Baksak niya. Go. Ilabas ang tape. Ayan na, Porningan. Big. Sir, 168 shoutout. Richie Kari. Okay na po. Ayan na, hard. Ayan na lang yung sinasabi nila. Ayan, Richie Kari. Wow, sana all. Hindi kasi sa amin kasi walang time. Ayan, nene, boy next door. Team Bindi. Boy next door. Lapir Boy. Okay na. Thank you. Congratulations. Lahat. Dami mo pang drama-drama na Ayan naman. na, Jesse Garcia. Hey, panalo ka na. Malakas. Yan. Ako, Rhodes. Merong times 3, hindi lang siya na-unlock, hindi lang siya na-target. Kasi nga, ang laki ng kailangan, 4,500. Baksak na guys. Thank you, malapit. Congratulations. Congratulations. Nasira.